नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल मास 4 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुचंती जणातु, जा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर 2026 टारु समस्त जातीय राजपथ टोल प्लाजा रे नगद संपूर्ण बंद। भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण एनएचएआई सारा देश में टोल पेमेंट संपर्क में एक बड़ परिवर्तन करिछि। एप्रिल 1 2026 ठारू समस्त जातीय राजपथ टोल प्लाजा रे नगद संपूर्ण भाव में बंद होइछि। तेबे टोल पेमेंट एवं फास्टैग किंबा यूपीआई भली डिजिटाल पद्धति व्यवहार करी कराजिबो। एही सरकारक निष्पत्तिर लक्ष्य हेउछि टोल सिस्टम को 100% डिजिटाल करिबा, टोल प्लाजा रे लंबा धाड़ी ह्रास करिबा एवं यात्रा को सहज एवं सुविधाजनक करिबा। नूतन डिजिटाल टोल नियम 2026 एनएचएआई अनुजाई देशव्यापी प्राय 1150 टोल प्लाजा कौनसी लेन ने आउ टंका ग्रहण कराजिबो नाही। एही परिवर्तन लक्ष्य होछि निरवच्छिन्न ट्रैफिक प्रभाव सुनिश्चित करिबा। ड्राइवर मानकू एबे फास्टैग किंबा यूपीआई व्यवहार करी टोल फी देबाकू पड़िबो। क्यूआर कोड स्कानिंग करी करबाकू पड़िबो। एही नियम यह टोल बूथ रे अपेक्षा करबा समय को मात्र 3 सेकेंड को ह्रास करिबो। जदि आपण कोनोसी गाड़ी वैध फास्टैग बिना टोल लेन ने प्रवेश करे तेबे ताहा नगद दे परिबो नाही। एपरि क्षेत्र रे यूपीआई व्यवहार करी स्कानिंग करी टोल फी रो 1.25 गुण जरिमाना आदाय कराजिबो। नूतन आर्थिक वर्ष आरंभ हेबा सहित सरकार फास्टैग वार्षिक पास भी संशोधन करिसंती। परवर्ती खबर युक्त 2 खाता देखा आरंभ 151 केन्द्र में 8258 अध्यापक नियोजित। राज्य में आरंभ होइछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचसी परिचालित युक्त 2 परीक्षा खाता देखा। प्रथम पर्यायर 151 केन्द्र में नियोजित 8258 जन अध्यापक खाता देखुचंती। प्रथम दिन में खाता देखारे नियोजित सबु अध्यापक 5टी लेखाएं खाता देखुचंती बोली सीएचसी पक्षरु वरिष्ठ अधिकारी सूचना देइछंती। तेबे सीएचएसी रो सूचना अनुसार मोट 3,96,592 जन छात्र छात्री परीक्षा देइछंती। 2टी पर्यायर खाता देखा आरंभ हेबो। मोट 25 लाख खाता देखा हेबो। एथिपाई मोट 16,494 जन अध्यापक नियोजित हेबे। तेबे उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन ने खाता देखा हेबो। 13 तारिख जाए प्रथम पर्यायर खाता देखा हेबो। ऑनलाइन खाता देखा 75टी मूल्यांकन केन्द्र रे हेबो। एथिपाई 3,547 जन अध्यापक नियोजित हेबे। तेबे 76टी केन्द्र रे ऑफलाइन खाता देखा हेबो। एथिरे 4,684 जन शिक्षक नियोजित हेबे। एप्रिल 15 रु 26 तारिख मध्य द्वितीय पर्याय खाता देखा हेबो। 75टी केन्द्र रे हेबाकु थिबा ऑनलाइन खाता देखा पाई 4,178 जन अध्यापक नियोजित हेबे। तेबे 76टी केन्द्र रे ऑफलाइन खाता देखा पाई 4,058 जन अध्यापक नियोजित हेबे बोली सीएचएससी पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर ग्रीष्म प्रभाव को नजर रखी राज्य में सकालुआ स्कूल निर्देश। राज्य में एवं तातीर प्रकोप धीरे धीरे बढ़िबारे लगी। यहाकू नजर में रखी राज्य सरकार एवं समस्त स्कूल गुड़ी को सकालुआ क्लास करने को निर्देश देइछंती। तेबे शिक्षा विभागर निर्देश मुताबक सकाळ 6:30 रु दिन 10टा पर्यंत स्कूल चलिबो। एही सकालुआ स्कूल ग्रीष्म छुट्टी पर्यंत चालू रहिबो। एने शिक्षा विभाग तरफरु राज्यर समस्त जिलापालଙ୍କୁ निर्देशनामा जारी करा जायछि। गणशिक्षा सचिव एन तिरुमाला नायक यही सूचना देइछंती। विद्यालय रे ग्रीष्म प्रभाव मुकाबिला पई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करबाकू विद्यालय कर्तृपक्षଙ୍କୁ परामर्श दिया जायछि। विद्यालय रे पानीय जल व्यवस्था करबाकू निर्देश दिया जायछि। स्कूल रे ओआरएस पैकेट मौजूद रखा जिवो। खरा समय रे विद्यालय बाहर कार्यक्रम को कम करबाकू निर्देश रहिछि। परवर्ती खबर भत्ता टंका को नहीं आसिला बड़ अपडेट। एबे सबु भत्ता धारक पाइबे 3,000 टंका। यह नहीं आसिला आउ एक नुआ सूचना आपण जानिथिबे। एबे केवल जो मानकर बयस 80 वर्ष ऊर्ध से हिताधिकारी मानकू मिलुची 3,500 टंका भत्ता। हेले बाकी थिबा भत्ता धारकों को 1,000 टंका देउछंती सरकार। मिलुथिबा सूचना मुताबक खूब शीघ्र एबे सबु भत्ता धारक पाइबे 3,000 टंका भत्ता। आपण जानिथिबे एबे समस्त भत्ताधारी को 1,000 टंका मिलुची। से मधुबाबू पेंशन योजना हेउ, ओल्ड एज पेंशन योजना हेउ किंबा विधवा भत्ता किंबा विकलांग भत्ता हेउ,
निर्वाचन पूर्व सरकार घोषणा करी कहिथिले सबु भत्ताधारकଙ୍କୁ मिलिबो 3000 टंका किंतु सरकार जितिबा परे केवल 80 वर्षରୁ ऊर्ध्व हिताधिकारी मानंकु मिलुची 3500 टंका। मिलुतिबा सूचना मुताबक खूब शीघ्र सरकार एबे समस्त भत्ताधारकଙ୍କୁ देबाकू जाउछंती 3000 टंका। मिलुतिबा सूचना मुताबक वर्धित भत्ता आसंता मासरू लागू हेबा नै सूचना मिलुची। समस्त हिताधिकारीଙ୍କୁ मिलिकू जाउची खुशी खबर सेमाने मध्य पाई परिबे 1000 टंका परिवर्ते 3000 टंका भत्ता राशि। परवर्ती खबर असंभाळ हेलाणी गरम और गुळुगुळी। कालबैशाखी नहीं 4 जिला को येलो वार्निंग जारी। राज्य में ताती अचानक बढ़ी जाइछि। विभिन्न स्थान में प्रबल गरम और गुळुगुळी हेउछि। विशेषकर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिले में आर्द्रता 70 ରୁ 80% पर्यंत रहुथिबारु प्रबल गुळुगुळी अनुभूत होइछि। तेबे बंगोपसागररू सामुद्रिक जलीय बाष्पपूर्ण वायुर प्रभाव और कालबैशाखी जोगु होइतिबा वर्षा कारणरू वायुमंडल में आर्द्रता अधिक रही। यही 4 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। आसंता 4 तारिख रु 10 तारिख जाए राज्य में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा संभावना अच्छी। 4 और 5 तारिख में आभ्यंतरीण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 6 ରୁ 10 तारिख जाए उपकूल ओडिशा रे वर्षा हो पारे। 6 और 7 तारिख में अधिक वर्षा आशंका रही। एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। 5 तारिख में कोरापुट मालकानगिरी केन्दुझर मयूरभंज और सुंदरगढ़ में कालबैशाखी प्रभाव घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बहिबार संभावना मध्य। परवर्ती खबर सीएम किसान हिताधिकारी मानक पई बड़ सूचना। सीएम किसान योजना रे बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िक पूरण करि नथिबा हिताधिकारी निमंते गुरुत्वपूर्ण सूचना आसीछि। तेबे राज्य सरकार कले बड़ घोषणा। आसंता 28 मार्च हेउछि पंजीकरणर शेष तारिख थिला। तेणु एही तारिख मध्यरे पंजीकरण न करिथिले हिताधिकारी माने योजनारू बाद पड़िबे। बैंक खाता सहित आधार संयोगीकरण कृषक ओडिशा पोर्टाल पंजीकरण भली आवश्यकता गुड़िक पूरण करने हेबो। एथिसह पंजीकरण आधार कार्ड लिंक थिबा मोबाइल फोन जरिया रे EKYC सहित निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा व्यक्तिगत स्तर रे सीएम किसान पोर्टाल cm.kisan.odisha.gov.in रे पंजीकरण करने हेबो। अधिक सूचना पाई ब्लॉक कृषि अधिकारी कार्यालय किंबा कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर जहाँ 155333 यही नंबर रे जोगाजोग करने पड़िबो। तेबे तुरंत सारी नियंतु EKYC काम नहले आपणकर मध्य आसीबो नाही सीएम किसान परवर्ती किस्ती टंका। परवर्ती खबर आलू दर 12 टंकारु अधिक बिक्री कले हेबो कार्यानुष्ठान कहिले जोगाण विभाग। खुचुरा व्यवसायी 12 टंकारु अधिक आलू बिक्री कले जीवाकू हेबो जेल। राजधानी विभिन्न मार्केट रे चढ़ाऊ करबा सह एभली कड़ा निर्देश देइछंती राज्य सरकार। भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल रमेश जेनाकर अध्यक्षतार बसीथिला बैठक। एतिरे खोर्धा जोगाण अधिकारी ज्ञानेन्द्र मिश्र एवं BMC SCSO सहित भुवनेश्वर सबु व्यवसायी जोग देइथिले। आलू और पियाज बिक्री उपरे विस्तृत भावे आलोचना होइतिला। बैठक रे आलू दर 12 टंकारु अधिक बिक्री हेबो नाही बोली रोकठोक सुनाइथिले। एहा सह पियाज दर मध्य 20 टंकारु अधिक बिक्री हेबो नाही बोली चेतावनी दिया जायछि। एहा परे आरंभ होइतिबा चढ़ाऊ जोगाण विभागर SCSO नेतृत्व रे यूनिट 1 यूनिट 4 मार्केट रे चढ़ाऊ करा जायतिला। एथिसह खाली आलू की पियाज नुहे विभाग पक्षरु हाट रे थिबा सबु ग्रोसरी दुकान भी जांच करा जायछि। डाली चाउल तेल दर जांच करा जायतिला। एहा सहित बड़ गोदाम रे थिबा स्टॉक भी जांच करिसंती जोगाण मंत्री। परवर्ती खबर हिताधिकारी मानक पई आसिला खुशी खबर। एप्रिल मिलिबो 3 मासर राशन जानतु केमिति पाइबे। भारत सरकार पक्षरु साधारण नागरिकों पई एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY अधीन रे हिताधिकारी मानकु एप्रिल मासरे एका संगे 3 मासर राशन जोगाई दिया जिवो। खाद्य एवं सार्वजनिक बंटन विभागर ऑफिशियल एक्स हैंडल दिया जायतिबा सूचना अनुसार योग्य हिताधिकारी मानकु एप्रिल मे एवं जून 2026 मासर राशन एका थरके प्रदान करा जिवो। विशेष करी जो माने प्रति मासरे राशन दुकान को जिबारे असुविधा अनुभव करंती किंबा जो मानकर घर ठारू डिपो बहुत दूर रे सेमानक पई एहा एक बड़ आश्वस्ति आनी देबो। 3 मासर खाद्य शस्य एका संगे मिलिबा द्वारा लोकंकु बारंबार दुकान को दौड़ाकू पड़िबो नाही। दूर दूरांत एवं ग्रामांचल रे रहुतिबा लोकंक पई एक विशेष सहायक हेबो। बंटन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित
ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ FPS ବା ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହି ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମିଳିବ 180 ml ମଦ। ଏଣିକି କାଚ ବଦଳରେ ମୋଟା କାଗଜ ଖୋଳରେ ମିଳିବ ମଦ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ରହିବ 6 ସୁରକ୍ଷା ଲେୟାର। କେବଳ 180 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମିଳିବ। ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୁଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମଦ ବିକିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବନି ମଦ ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବେଳାଭୂମିରେ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ମଦ ନୀତିରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ବା OTDC ଏବଂ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ITDCକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫିର ଅଧା ଦାମରେ ମଦ ଦୋକାନ ଦିଆଯିବ। ତେବେ OTDCକୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ଥଳରେ ମଦ ବିକିବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। OTDC ସିଧାସଳଖ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲି ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ନଚେତ ଆଉ କାହାରିକୁ ଏହି ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲି ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ବାର୍ଷିକ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି 75,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EPFO ଏବେ ଆପଣଙ୍କର PF ଉପରେ ମିଳିବ 10% ସୁଧ। ସବୁ ସଫା କହିଦେଲେ ସରକାର। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସରକାର PF ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାରକୁ 10%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ହାର 8.25% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜେ ଏବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି PF ଉପରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ PF ଉପରେ ସୁଧ ହାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFOର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଉପାୟରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ କୃଷକ। ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ଚାଷ ଏବଂ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏବେ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି AIF ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ସ୍ତରରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇଟେକ୍ କରିବା। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଗ ହେଉଛି ଆପଣ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମୋଟା ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଋଣର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 3% ସୁଧ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ସୁଧ ବୋଝକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁଧ ହାର 9%ରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସବସିଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। 2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭାରି ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୃହ ଗଣନା ଏବଂ ଗୃହ ତାଲିକା 2026 ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୃହ ଗଣନା ଏବଂ ଗୃହ ତାଲିକା 2026 ଅବସରରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ଗଣନା ଏବଂ ଗୃହ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗାମୀ ଅପ୍ରେଲ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅପ୍ରେଲ 16 ତାରିଖରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖରୁ ଅପ୍ରେଲ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମରେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନଗଣନାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ସେଲ୍ଫ ଏନୁମରେସନ୍ କରିଛି, ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଏସ୍ବି ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ପୂରଣ ହେବ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଏସ୍ଏସ୍ସି କନେଷ୍ଟବଳ ଟ୍ରେଡ୍ ସମାନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ssb.gov.inରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ହୋମ୍ ପେଜରେ ଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲିଙ୍କ ଯଥା WBJE 2026 ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାପରେ ନିଜ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନେବା ଉଚିତ। ଆବେଦନ ଫି, ନିଯୁକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଓବିସି ଏବଂ EWS ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ SC ST ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 827 ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମାନକ ପରୀକ୍ଷା, ଏହି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା, ଏକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲ୍ ପାଲଟିବ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ। ହାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ AI କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ରହିବ। କଏଦୀ ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। କୌଣସି କଏଦୀ ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। ଯଦି ସମୟରେ ଜେଲ୍ରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ସେଲ୍ ବାହାରକୁ ଆସି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବଜର ବାଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେବ। ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଜେଲ୍ରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ହାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ AI କ୍ୟାମେରା ଯୋଗେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜେଲ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚୌଦାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ରୁ 2 ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଫେରାର ହେବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ସେଲ୍ କାଟି 2 କଏଦୀ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଓ 2ଟି ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣା ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 87ଟି ଜେଲ୍ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ସର୍କଲ ଜେଲ୍ ବା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର, 17ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍, ଏହିଭଳି ମୁକ୍ତ କାରାଗାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପକାଇଲେ ଟାରିଫ ବୋମା। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ 100% ଶୁଳ୍କ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଏକ ବମ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ବମ୍ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ବହୁତ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ଟ୍ରମ୍ପ ଏମିତି କ'ଣ ବମ୍ ପକାଇଛନ୍ତି? କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲିବରେସନ୍ ଡେ ବା ମୁକ୍ତି ଦିବସ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ, ବିଶେଷ କରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏଥିସହ ପୁଣି ଏହା କହିଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁକ୍ତି ଦିବସରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଶୁଳ୍କ ବୋମା ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଔଷଧ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर लोकसभा आसन 816 को बढ़ 16 रु 3 दिन पर पुणी बजेट अधिवेशन पार्लियामेंटर बजेट अधिवेशन स्वल्पकालीन अवकाश पर एप्रिल 16 रु पुणी चलिब। विशेषकर लोकसभा आसन संख्या 543 रु 816 को वृद्धि कर संक्रांति विधेयकों को यही समय गृहीत कर सरकार उद्यम करेंगे। महिला संरक्षण आईन को यथाशीघ्र संभव कार्यकारी कराइबा आसन संख्या बढ़ा जाउथिबा सूत्ररू जଣାपड़ी। तेबे 4 राज्य और 1 केन्द्रशासित अंचल में विधानसभा निर्वाचित हेबाकू थिबा बेले एही प्रसंग को नहीं शासक एवं विरोधी मुहांमुही होई पारंती। सरकार महिला संरक्षण बिल बा नारी बंधन अधिनियम 2023 रे संशोधन समेत केतेक बिल को गृहीत कराइबा पई आग्रही। तेबे राज्य विधानसभा निर्वाचन पूर्व केन्द्र राजनैतिक फायदा हासिल पई अति तरबरिया भावे संशोधन गुड़ी को पारित कराइबाकू उद्यम चलाइथिबा विरोधी दल गुड़ी को अभियोग आनिचंती।